blessing of our President Alex, finally naka-schedule na kita. Na-bless kita. I'm not an expert on this, pero I've learned from the best. Si Bong, o na mga nagtulong sa kuha. So muna siya ang kuhan. Pero through the years na sige ko kuhan, nakakita na ko mga style or mga tips para mapadali ang inyong pag-apply sa visa. I am not discussing about pila ka ang bangko, huwag pakialam anak, kamunay mong pirada na. Kung saan pag day to day, samot. Kamura niya, kapoy ang day to day. Basta ang sa kuha, kung saan lang mo sign in, kung saan mo hinuog account, kung saan magkuha og schedule, and shortcuts. Para dili na mo magulat pa sa papeles sa pasahero, ipa-GCash lang sa inyo ang kanang visa fee or kanang BFS fee or whatever para makakuha dahil yung schedule. Labi na kanang mga sikat kay nga countries like Switzerland, France, Italy. Italy, dagan kayong schedule. Lugay po na sila. Wasa na po na. Sa mga sikat Espanya, kinahanglan mas paspas mo, mukuha og schedule kung para anong papilis sa inyong customer. Kung yan na papilis ma'am, pairis ako, okay. Kinahanglan na natin mukuha og schedule. So kung sa itong mga needs lang para makakuha ta og schedule, kay para naada yun. Kaya kung hulaton pa ninyo ang papeles sa pasahero, wala na, urot na ang schedule. So muna yung introduction na ito. So, Sheila, I mentioned you. Alright, hello. Okay, today we will be discussing BLS Contact, BLS International, Global Visa Center. Unsa man ni siya? Unsa ni siya? Ano ni? Greece. Dili na mo adto ang pasahero sa kuan sa Greek Embassy unlike before. So naala sila yung visa application center. Then so TLS Contact, we have France, BLS, Spain and Poland, Global Visa Center, Greece and Portugal. Okay. Regarding Portugal, wala di siya delay. There's no no Portuguese embassy in the Philippines. Pero kung gusto niyo sa inyong pasahero muadto og Portugal, sa Global Visa Center sila muadto, pero ang i-issue ng visa is not Portuguese visa, it's Greece visa. Pero dawato na sila sa Portugal, kay they know, wala man yung embahada na for Portuguese, Portugal. Basta ka po ang Argentina. Argentina. South America. South America. Anong kuhan? PLS, GBC. Parang wala yata sila dyan sa ano. Diretso yata. Rekta yan sila. Diretso sila. Dito asa? Sa embassy. Parang Africa, parang South Africa, parang Turkey. South Africa na, BFS. Very good. And then we have BFS Global. Ang mga countries niya, we have Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, Germany, Hungary. Ganaghan. Then we also have United Kingdom, Australia, and Canada. We will also discuss Australia and Canada lang. Ang United Kingdom and Canada dahil because Australia is easy. And nahanap mo dali sa Davao. So, tignan natin na i-discuss. So, France visa procedure. Kinsa lang naka-France dire recently ng 9TLS. Isa pa, diya sa likod, naka-TLS. Yeah. Okay na? Wala. Okay. Bago lang pinagsugod ko. Take your seat.
Okay, the most famous country that our passengers are traveling to, or the agents would want to apply, is France. So number one, visit the France Visa online application website. Kana. If you can scan, mayo. Pero if you can type, please type na lang. Pwede send sa email. Send na lang. Oo, email na lang, eh. So, mo na siya ang website. Okay, this is... Mo niya. Okay, okay na. So, mo niya ang itsura sa France. Diri sa mo mauna bago sa PFS. Kaya dili mo pansin mo sa PFS na unless wala tayo application form from this. So, very easy. Start your visa application. I-click ninyo diha. Pag human ninyo click, imo mo account. Always, ginapapunta na sa kuha, email ba sa pasahero ang mag-ibutan, sir, o pwede ako alam? I suggest it's yours. Kay account na ninyo, multiple applicants can be made here sa account ninyo dire. I will show you kung sa itsura pag naan sa sulod. Okay, my applications. So, pag upos na, gandang pa kayo. Ako mga basta. So, create a new application in a new group application. So, click ninyo na diha. Pag-click na diha, muna ni itsura. Current nationality, dili Philippines sa Filipino. Okay, your state. Place of submission of application. Manila, Philippines, and then Manila ni dire or Cebu. Because they TLS has Manila and Cebu. Tapos, travel document number, passport number, travel document, ordinary, date of issue, expiry date, your plans, tourism, visit friends and relatives. May drop down. Oh, may drop down. Okay. Kung conference, kung saman. Business. Depende kung pila ka adlaw. 5-day conference. 5-day conference na. Tourism siya. Pero kung pares kay kong na at least a month kay conference plus education plus one. Kato na to haba na. So, pero okay, tip. Ang day-to-day itinerary ninyo, make sure ang pasahero ninyo moabot at least 3 days before or ularga at least 3 days after. Why? Imposible naman nga first time mo mag-France, 5 lang ka-adlaw, tinlight na siya. So dapat na po, I will attend a conference and after that, mag-check out po sa mga iconic sites, blah 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 blah. Isunod na sunod po, kaya para di kalimtan. So, after ninyo nag-input na tanan, dili mo mag-save, mag-verify mo. Pag-click ninyo anong verify, na siya ay kanang, okay, you need a visa. Kaya Pinoy mo ka, you need a visa, blah, 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 blah. So, click next. Before clicking, after clicking next, dili mo add to dire, ipa-double check pa niya kung tama ang input ni mga passport number. Kaya kung mali na dito, all the way, mali na nagdiha ang inyong application form. So pag nahuman na ninyo ito tanan, pag save na mo, buhabot na mo diri sa home ninyo, sa home, account home. Kaning FRA number diri, mao na ang kinahanglan nga FRA number para makakuha ka nito og schedule sa TLS. So pag naana na,
pwede ninyo na i-copy and then i-paste na to dito sa TLS. So, if you know, you can already schedule an appointment at TLS Contact without having to finish your online application form. So, mo niya ako ang ginaingon nga, ma'am, mayroon sa kudaan sa TLS fee, ma'am, para makuha na natin ang schedule. All you need lang is ang passport sa inyong pasahero. All you need to answer lang dito sa France nga website. Sex, marital status, family name of birth, country. And then click save. Pag click save ninyo, back to home, nasa mo yung RA number. Without finishing the whole application form. That is kung kinahanglan na kayo na po ang schedule ba. Makita ka ni mo. Kung kayo sa mga makita na to. Kung musensya o bayo sa inyo last na time, buhaton lang natin mo. Siguro in 5 minutes time, kaya na natin yung mahuman. So less than 30 minutes, you can inform your passenger, ma'am, ang available na lang is from this to this. Okay? So makaschedule na ka na. Pero, okay? Balik ta ha. For example, ganitong unfinished na FRA number. So, mauni siya ang unfinished na application. Ikuha na ninyo nga FRA number para i-schedule sa TLS. Make sure perfect ni nga walay mali diri ha. Dapat ang inyong application form diri is tama. Because, pag nag-encode na, because, for example, nagkamali mo diri, magbuhat mo og bag-o, dili dawaton sa TLS. Unlike sa BFS to una, pwede. Sa TLS, dili. Kung kani ang nabayaran nato ng FRA, kanira gyud ilang i-accept. You have two choices. Kay mali man. Cancel cancel the whole booking with a non-refundable TLS na fee, or let them edit it at 350 pesos per edit. Per edit. Per word. So, word. 350. Sex, male, dapat female. 350. Passport number, dapat C ang ending, dili 350. Ha? Makinay sa lang yung Yes. Kung isa lang, okay lang 350. Naapag yung buang in France, naapa na sila iba, halos karon ma-memorize naman na ninyo ang question and answer. Ang sa France magod kay drop down siya, lisod tanawon, di ba Ma'am Jenny? Katong aside sa France, asa pa ka nga states mo visit. Dili na halos ninyo makita. Now, kung you fail to enumerate Switzerland, Italy, mo man nagsigala, Liechtenstein, blah blah blah. 350 pesos yun. Pag-edit dito. Kasi natawagan kayo. No! Tanawon man nila yung day-to-day. And then tanawon nila yung mga application form. Ay ma'am, hindi pala nalagyan dito. Edit natin, 350. Kasi na per country or... No. Per katong box. Pero ang BFS to kay Yeah. Ang BFS magod kay paglisa lang nila sulat. TLS no. BFS naman ang France. Mangutok daw ka dito. Yes. So, mo na ay pro tip, pero since pro man siya, dapat pro po nga wala na yung mali ang ato ang pagkali. Ikaw na lang yung anak. Please no. Okay, after having supplied all the answers above, scroll down and click save. Then go back to your account home, and there you will already find the FRA number needed for the appointment schedule. Okay.
So, TLS contact na ta. Muna iyang website. You can scan or you can always remember, Google is your friend. Google lang natin. Okay. Then, muna ni. Select your center. So, either Cebu or Manila. So, depende sa pasero kung asan na gusto. Cebu ba or Manila. Okay? Then, you need to log in or register. So, for registration, the same. You can use your email address. You can set your own password para account ninyo siya. So, click create an application. Then, mauna niya ang mga questions. Medyo arte ang question niya, unlike sa BFS nung una kay, ang sa BFS nung una, name, family name, passport number, date of birth, expiry date of passport, email address, telephone number, next, schedule na. Kani, daghan kayo siya o question. So, kaning France visa reference number, they have only paste ang FRB number. Then surname, okay, maansara na lang ninyo. Okay. So, if all answers are correct, katong diri na, pag tama na nakanan diha, So, ang email address is yours. yeah, you can use your own email address sa BFS, sa TLS, sa FR, sa France, no problem. Mas nindot manguna kay kamo makakita, kamo ang makabantay, kamo dahil maka-schedule, no need matahon na to kadlawon ang pasahero, ma'am, naay ko diha o pigpig, yaw na, inyuhan na lang. You will be directed to the active application page. So, muna ni siya karon. Okay? So, muna ni itsura. So, kung isa lang inyong aplikante, submit na ta. Pero kung daghan, duha, hantod lima, add group member. Remember, per group, maximum of 5 applicants lang. And, isulat sa notebook, kanang 5 ka aplikante, dapat sabay na siya mo schedule. Okay? Sa mama, papa, tulong ka anak, usually pag couples, let's say duha ka couple, i-separate na lang sila og group. Ang kanang mga couples, ayaw lang isa ka grupo kay basig nay isa ka couple diha ay dili pwede ana nga schedule. You can no longer reschedule or i-divide, dili na to ma-divide ning duha. So kung say buhaton, i-cancel nimo tanan. So muad ana pud ka og slot kung sa tumatid. So pag couples, i-separate. Pag family, mama, papa, tulong ka anak, pero ang anak yan kay mga adult na, i-separate na sila. Ayaw isa ka group because pag i-schedule ninyo sila, kay makita sa system sa France nga 5 gid sila, wala ko makita na earlier date. Ang makita ninyo is katong naay mga dates nga pwede 5. Now, kung i-separate mo na, maggawas ang uban. Let's say 2, o pwede ka December 25, duha sa alas 8, duha sa alas 8:30, duha sa alas 9. Pwede na basta same day. Pero kung itapok nimo sila, anyway, mga adult ay, ang mga children, kana pwede, wala tayong mabuhat, isahon lang din nimo. Pero kung mga adults na itong mga anak, pwede ninyo na i-separate para makakuha mo of the earliest possible schedule. Okay?
pwede manol, pero the problem lang is, sa TLS control, per applicant, separate both, maski couple mo. Kaya para paspas daw sila. So, kung minor, isabay sa mama, pwede ninyo, mama minor, papa minor. Pwede. Kaya para na Pero make sure si papa nakahibalo sa itinerary ha. Kay medyo buwan-buwan kayo ng TLS, mamutaan na, sir, sana punta nyo, nahanapon pa mo. Kung imahasa ang animal. Na! So, niana na lang ang bana na, I'm sorry, miss, I don't know anything about it. I just give money to my wife, and then wife na bahala. Oh. Oh. No! Okay. That's what matters. Pero, Oh. always remind your passenger na at least kabalo sila sa itinerary. Why? Na ay French sa likod sila opisina. Listening. Wala mo kapansin? 2 minutes pa lang na nag-text inyong pasero, humanami, finish na me, thank you. Naano mo'y madawat, if email ninyo gigamit na rin, naano mo'y madawat na your process visa application was already submitted to the friend. Hinaraman sa likod, sir! Tara, sir! Kikagyan. Always remember that, ha? Ayaw pag maldita dito, ma'am. Di pa si parehas na kung taga-tago, tanan sila. Inarte mo daw dito. Mata-mata mo na. Pre-pandemic. Okay. Muna niya schedule na itsura ha. Ang blue libre or ang blue is 1,000 kapin lang. Ito yung available, for example. Pag nakakita kayo ng orange dyan, medyo mahal yan. Ang 815, ang babayaran na ninyo is 1,538. Yan yung TLS visa fee. 1,538. Ang orange is 1,538 plus 2,290. Kay prime time daw ni siya. Orange. What's that like orange? Prime time, ma'am. What's that pila? 2, 3. 1,538 1, 5, 3. plus 2,290. Ang ganindot lang aning TLS kay naa sila Saturday. Saturday. So prime time na all the way. So kanang mga paproblemahon pa sa mga customer nato nga, no, may klase ko na ko anak, tangin ako paki. Basta mo ni. So diha sila sa France na Saturday. Kanang fee is per person or Yes. Fee is per person. Oh. Ang standard is 1,538. Sa blue, 1,538 lang inyong bayaran. Okay? Muna siya ang service fee lang sa TLS. Ang orange, 1,538 plus 2,290. times 5. So, ma'am, dahil sa pado, ma'am, kapita mo ninyo ang problema ko kung sa adlaw pag-sino ng inyong mga anak. Prime time ka na ng Saturday. Nako'y additional diya. Okay. Bong, dito. Share. Kapalo pa mo o asa ko bayad o ila ko bayad sa European visa. Lahat. Okay, ganito yun. Is 80 euro na siya. Standard lahat ng Schengen 80 euro. Asa bayaran? Most of the time, majority, dito bayaran pang payong-country. Ayaw na ninyo kaniti. Kaya makita, kung saan makita, asa mo nini bayaran? Wala.
Wala, dili. So dito na, upon bayo, dito na siya bayaran. Let your atong client, passenger, anda mo og 80 euro, that is 4,190. Depende sa Change conversion rate. Ganda sa exchange rate. Oo. Pero, you need to check also sa website, kaya na ay uban online sa bayaran. Example, Denmark. Si Denmark, online siya. Wala siya on the spot. And ana gani, so bantayan no, but majority like Switzerland, Italy, Spain, dito na siya bayaran na plus yung ang SMS, so doon na mo bayad. Cash. Oh, cash. Exact amount, dili mo ato kung kambyo. Wala credit card. Wala ang BFS. DFS. Pero ang TLS, maski pag ka nang lubot nila, swipe pa ninyo, kudawat sila. Okay? So, moving on. Nasa France pa tayo guys, ha? France. Okay, choose a date and pay the fees. Details to take note of. The TLS service fee is non-refundable. Non-refundable. You are only allowed 2 rescheduling. Hanggang 2 lang. If your passenger wants to reschedule again beyond the 2 limit, forfeited na and then bayan na tayo. Oh. The regular service fee is 1,385 to 1,580 depending on the Euro to PHP exchange rate. The orange appointment time means that you need to add 2,290 prime time schedule. Please be careful and make sure your application forms and other documents are complete and in order to avoid incurring additional fees. Example, akong passenger, suki kay nako, nagakuha sa ko og annual nga insurance. Wala ko kabalo nga na-renew na di ay Len, ako wife, na-renew na di ay niya. So the file, sa ako ang file, ang old pa niya nga insurance, hindi pa yung na-renew. Ang na-print ako is itong old. Okay? Out of, siguro, careless lang yun, wala na ako na check. Pagkabot ito, ay ma'am, expired itong, travel insurance mo. Ay, hala, hindi, nag-renew na ako. Wait. Tawagan ko lang agent ko. Tumawag siya sa akin. Ay ma'am, na-renew, tama. Sige, send ko lang sa email. Natungay din ako. Miss, isend lang daw sa email. Anong email nyo? Ma'am, magbayad ka muna ng 4,550 para maka-email ka. Automatic, VIP ka para maka-email ka. Anak karayok yung TLS, so be careful. Unlike sa BFS, sige ma'am, tawagan mo, walang problema. Anak naman lang sila. Ang TLS, grabe. Pero, for example, 5 sila, isa lang ang VIP. Okay, isa naman ang email. So the rest? The rest, okay lang. Okay. Basta magbayad ka lang ng 4,000 kapin, pwede ka na maka-email sa kanila. Yeah. That's why be careful. So, yan, ipabayad lagi ko. So, mali pa na ako. Sige ma'am, i-refund na lang tata. Yes, you should. You should. Okay. Yeah, because kay kumpiyansa ko, sa BFS mong di ba? Sa BFS, sige ma'am, tawagan mo ma'am, bigyan kita hanggang alas 3, di ba? Anak ka ng BFS. Sa TLS, no. I'm really happy to provide you with the email address of 4,000. So, be careful when booking. Yeah. So, bato na, ayaw yung pag careless yun nga. Wala. Reviewon yun na ninyo together. Review your day-to-day itinerary, your hotels, your insurance together with your passenger. Kay buang-buang yung mga taga-TLS, pangutan lagi nila. Kay nga kung nilusot na tungkol sa ilaha, 90% na magod, i-train magod silang maayo sa French Embassy to think like a consul. Mauna, medyo hirap sila.
Yeah, train mo good. Sa BFS mo good kay nanatay mga kailan dito. Okay na. Na-memorize na nila ang logo sa atong opisina. Ay, maayo na. Okay na na. Okay na na. Paspas na. So, careful ka sa France. Oh. Di excited na po tayo mo share. Ano ba? Okay. Create your group kay isa naman diri yan. Nanapod mo mo kuan nga mamo pa France visa mi pila mo ka buok tulo. Okay, sige, so create your group ka. Hantod duha lang ang imong mabuhat. Yeah. No. Per login, per email. Duha sa Cebu, duha sa Manila. Kay pag login mo, papilion ka Cebu or Manila. Sa Manila imong i-click, pwede ka magduha ka grupo. Kung sa Cebu imong i-click, pwede mo ka magduha ka grupo. Yan, kung saan ni Jen, daghan kayo ko. Pag imo daghan og login, GMCTM1 at Yahoo, GMCTM2 at Yahoo, GMCTM3 at Yahoo. Kana. Because we were promised by TLS, di ba, nga naatay agent account. Until now, wala pa. Di ba? So, supposed to be ato ta, kung agent account ka, multiple groups na yung mabuhat. Pero until now, wala pa yapon. Sayang. Pero anyway, you're only allowed 2 groups per account for Manila and for Cebu. Okay. Oh, dili daw makita ni sa ma'am. So, low tech kaya sila, low tech. Low-tech ang safari. No, low tech ang TLS. Naka-ID ang program. So when you say, you have to make 2 groups, you mean number 2, 1, 2. Oh, 1, yeah. 1, 2. For example, ang una, isang pasahero lang, no? So, group 1 na yun siya. Tapos, kung meron na naman nag-inquire sa'yo, kuhaan mo na naman, mag-group 2 ka. Hanggang doon ka na lang, hindi ka na makadagdag. Mawala na itong icon na ito. Pag dalawa ng grupo diyan, mawala na ito. Wala nang break. Oh. No. For example lang, nahuman na ni. Nahuman na ni. Kuman naman. Nahanap ka isa. Baka nila gusto. Instantly, pag we have already received your plan, mawala na rin siya. So, I hope you took notes. Ang FRA, dapat delete malian. Kaya kung naay mali, 350 per correction. Kompleto dapat ang papeles, kay kung dili, 4,560 with 12% VAT. Remember ko ana, because nag-refund ko sa tax. Yes. Okay. PLS na ta.